जश्न ईद मिलादुन्नबी पर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के विलादत बासादत दुनिया की तारीकी को अपने नूर मुजस्सम से रोशनी में बदला। ज़ात ग्रामी, सूरत में अजमल, सीरत में अकमल, मुल्क भर में आशिकान रसूल ने अपने घरों को रोशनी से सजा दिया। मसाजिद, बाज़ार और गली मोहल्लों में सजावट, चौराहें भी जगमग करने लगी हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से। आपको बताते चलें कि आज ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। मुसलमानों ने अपने घरों पर रोशनियों को सजाया है। वहाँ पर तमाम शहरों में इस वक्त रंग बिरंगी रोशनियाँ नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि ईद मिलादुन्नबी शुरू हो चुका है। हर तरफ रोशनी की बहार नज़र आ रही है और यहाँ पर मुसलमान मसाजिद का रुख भी कर रहे हैं। महफिल मिलाद का इनेकाद किया जा रहा है और शहरी जोश व जज्बे के साथ इस मजहबी दिन को मना रहे हैं। सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ये मुबारक दिन है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ नज़र आ रही हैं। जगह जगह रोशनियाँ हैं, झंडे हैं और सब्ज़ परचम नज़र आ रहे हैं। शहरी जोश व जज्बे के साथ इस मजहबी दिन को मना रहे हैं। मुख्तलिफ़ जगह पर मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया है और सीरत नबी पर कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद भी किया जा रहा है। घरों को रोशनी से सजाया गया है। मसाजिद, बाज़ार, गलियाँ, मोहल्ले, हर जगह सजावट नज़र आ रही है। चौराहें भी इस वक्त जगमग कर रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है और लोग किस तरह से मजहबी जोश व जज्बे के साथ इस दिन को मना रहे हैं, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदगान से। लाहौर से फरहान अली हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से शिराज अहमद, कराची से कामरान शेख हमारा साथ देंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ पर फरहान अली मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानते हैं फरहान अली, आशिकान रसूल इस दिन को किस तरह से मना रहे हैं लाहौर में? जी बिल्कुल, ईद मिलादुन्नबी का जो जश्न है वो आशिकान रसूल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हैं। कोई मसाजिद में, कोई दरबारों पर मौजूद है और अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांग रहे हैं। और दूसरी जानिब लाहौर शहर को जो है इस वक्त मुख्तलिफ़ मुकामात को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। हर मुकामात पर आप जहाँ भी देखें तो वहाँ पर आपको लाइटिंग ही नज़र आएगी। आशिकान रसूल जो हैं मसाजिद का भी रुख कर रहे हैं और वहाँ पर दुरूद व पाक की जो महाफिल है उनका भी सिलसिला जारी है। लाहौर शहर की अगर बात की तो इस वक्त लाहौर शहर की जो सरकारी और गैर सरकारी इमारात, बुलंदो बाला जो इमारात हैं वहाँ पर मुकम्मल इस वक्त रोशन है, जबकि अंदरून शहर और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ मुकामात है वहाँ पर हर किसी ने अपने अपने हिसाब से सजावट कर रखी है। हर कोई जो है इस वक्त जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रहा है। कोई किसी ने किसी की दावत का एहतमाम किया है। बाज़ ऐसे भी हमने जगह देखी जहाँ पर लोगों के लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त किया गया है। इस वक्त जो जश्न ईद मिलादुन्नबी का जो सिलसिला है उसको मनाने के लिए आशिकान रसूल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मना रहे हैं। शहर में जो मसाजिद हैं उनको भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। शहर के बाज़ार भी इस वक्त रोशन है। हर गली कूचा घर इस वक्त रोशन है और ख़ुसूसन बच्चे जो हैं वो पहाड़ियाँ देखने के लिए अपने वालिदैन से ज़िद करते हैं और इस दिन का ख़ुसूसी तौर पर वो इंतज़ार करते हैं कि उनको पहाड़ियाँ दिखाई जाए। लाहौर शहर में जो मुख्तलिफ़ मुकामात है जिनमें शादबाग का इलाका है, नौलखे का इलाका है, इकबाल टाउन के इलाके में ख़ुसूसी तौर पर हर साल पहाड़ियाँ बनाई जाती हैं। बच्चे बड़े दूर दराज से और लोग जो है वहाँ पर आते हैं। जबकि इस्लामपुरा में मुख्तलिफ़ मॉडल्स भी रखे जाते हैं जिनमें खाना काबा का, मदीना मुनव्वरा का मॉडल रखा जाता है और लोग जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर शिरकत करते हैं और जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ जो हैं वो मनाते हैं। जी ठीक है, साथ ही रहेगा फरहान। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, इस्लामाबाद में शहरी किस तरह से इस दिन को मना रहे हैं? मुसलमानों का जोश व जज्बा कैसा है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन और इस्लामाबाद के जो बासी है वो मुल्क के दीगर शहरों की तरह काफ़ी पुरजोश है और मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ इमारतों को बरकी कुमकुम से सज किया है। मुख्तलिफ़ मसाजिद में जो है महाफिल का इनेकाद भी किया गया है और आक़ाए जहाँ की बारगाह में गुलहाए अकीदत और नज़राए अकीदत जो है वो पेश किया जा रहा है। इसके अलावा जो सरकारी इमारतें हैं उसको भी बरकी कुमकुम
سے سجا دیا گیا ہے. میں بھی اس وقت اسلام آباد کے ایک مسجد کے باہر موجود ہوں جہاں پر جو ہے عاشقان رسول اس وقت بھی مختلف عبادات میں مصروف ہے. اس کے علاوہ عقائد و جہاں سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. دن بھر جو ہے اسلام آباد میں مختلف مجالس کا مختلف محافل کا انعقاد بھی کیا جائے گا اور اس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. ساتھ ساتھ سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے اسلام آباد میں مختلف پروگرامات کا مختلف تقاریر کا بھی انعقاد کیا جائے گا. اسلام آباد کے تمام گلی محلوں کو تمام کوچوں کو سبز پرچموں اور ساتھ ساتھ جو برقی قمقم ہے اس سے سجا دیا گیا ہے اور جگہ جگہ پر گلی گلی پر ہر گھر میں جو ہے درود السلام عقائد الجہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. اب سے کچھ دیر قبل بھی جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں سے بھی ایک جلوس برآمد ہوا اور اس میں بھی مختلف جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا اور عقائد الجہاں کو خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا. تو دن بھر بھی اسلام آباد میں آج یوں ہی جو اسلام آباد کے باسی ہے وہ اسی طرح مختلف محافل کا مختلف تقریبات کا انعقاد کریں گے اور درود السلام بیچ کر ربیع الاول یعنی 12 ربیع الاول کا جو دن ہے وہ منائیں گے. انجم کیا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ کیا سیالکوٹ میں کس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ اس دن کو منا رہے ہیں؟ اجرم خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ملک بھر کی طرح سیالکوٹ شہر جو ہے اس کو بھی دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے. شہر بھر کے بازاروں گلی محلوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مساجد ہیں وہاں پر برقی کمکمے اور مختلف رنگوں کی لائٹیں سجاوٹی سامان کے ساتھ اس شہر کو سجایا گیا ہے. مساجد میں جو ہے وہ محافل نعت کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے جبکہ اندرون شہر سیالکوٹ جو ہے یہاں پر مختلف جو ہے وہ ماڈلز بنائے گئے ہیں. کچھ مقامات پر مسجد نبوی کے ماڈلز بنائے گئے ہیں, خانہ کعبہ کے ماڈل بنائے گئے ہیں. میرے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے, ان سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. جی بالکل, نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اس موقع پر بہت خوبصورت ہر سال کی طرح شہر میں انتظامات کیے گئے. تو میں اس موقع پہ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اسی کی ترغیب دینی چاہیے. جی بالکل, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ محافل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ گلی محلوں میں مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ درود و سلام کی جو صدائیں ہیں وہ بھی بلند کی جا رہی ہیں. شہریوں کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تو شہریوں کو کہنا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ نوجوان نسل جو ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہے وہ روشناس کیا جائے. جی ٹھیک ہے انجم نقوی ساتھ رہے گا. ملتان کا رخ کرتے ہیں, شاہد رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد بتائیے ملتان کے شہری کس طرح کیا جذبہ دکھا رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ ملک بھر کی طرح بھی عید میلاد النبی بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور ملتان کی تمام عمارتوں کو جن میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ ہے اور ملتان کے جو دربار ہیں شاہ شمس تبریز بہاؤالدین زکریا ملتانی بہاول حق ان کو سجایا جاتا ہے. ملتان کی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا دفتر یہاں موجود ہے, اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا ہے. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, ہم انہی سے جانتے ہیں کہ وہ کیسے عید مناتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے, پیدائش ہے, اس کو ہم بڑے عقیدت احترام سے مناتے ہیں. اس بارے میں کو جیسے چراغا آپ نے دیکھا ہے ملتان کی بہت ساری جو عمارات ہیں اور درگاہیں ہیں اولیاء کرام کی مزارات ہیں ان کو بھی سجایا جاتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ ہم بڑے اچھے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال کرتے ہیں, جوش و جذبے سے مناتے ہیں. ہم بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ جشن عید میلاد النبی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا آمد کو نہایت ہی جوش و خروش سے عقیدت سے محبت سے اور والہانہ انداز میں منایا جاتا ہے. اس وقت مارکیٹ میں بچے بڑے سبھی موجود ہیں, مختلف جو نمائش کے لیے جو لوگوں کے دیکھنے کے لیے محظوظ ہونے کے لیے چیزیں لگائی گئی ان کو دیکھنے کے لیے اور خریداری کے لیے. تو ملتان بھی پورے پاکستان کی طرح عید میلاد النبی کے جشن میں شامل ہے. جی شاہد رانا ساتھ ہی رہے گا. حیدرآباد سے اویس اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس, حیدرآباد میں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ حیدرآباد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اگر ہم شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مختلف علاقوں میں جو ہے وہ اب اس وقت جو ہے وہ عید کا جو ہے وہ سما میں نظر آ رہا ہے اور شہریوں کی جو ہے بڑی تعداد جو ہے اسٹورز کا جو ہے وہ یہاں پہ رک کر لیا اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ہے یہاں پہ خریداری میں مصروف ہے. اگر ہم بات کریں تو شہر میں جو ہے یہاں پہ مختلف مقامات کی اور یہاں مسجد کی, تو جہاں پر جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے جو ہے وہ محافل کا جو ہے وہ انعقاد کیا جا رہا ہے. اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ مساجد کی یا گھروں کی یا دکانوں کی جو تو ان کو جو ہے یہاں پہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ
सजा दिया गया है और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने अपने जो है वो अंदाज़ में जो है अकीदत व एहतराम के साथ जो है यहाँ पे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ पे मना रहे और मुख्तलिफ मस्जिदों में और मुख्तलिफ जो शहर की जो फ़िज़ाएँ हैं वो सरकार की आमद और जो सलातुल तस्बीह की जो है की सदाएँ से जो है वो बुलंद है। जी जी ठीक, वैस आप साथ ही रहेगा। नौशहरा से मोहम्मद असद हमारे साथ मौजूद हैं। असद, बताइएगा आप क्या देख रहे हैं, नौशहरा से क्या मनाज़र हैं? मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी जो है रबीउल अव्वल की मुनासिबत से महफिल मिलाद का सिलसिला नौशहरा के मकामात पर जारी है। नौशहरा के सबसे बड़ी महफिल जो है वो नौशहरा के आस्थान आलिया मांकी शरीफ में जो है वो इस वक्त सजी हुई है, जबकि इस वक्त नौशहरा के मोती बाज़ार में भी जो है महफिल मिलाद का इनेकाद जो है वो किया गया है। इन महफिल मिलाद में जो है नातवानी जो है वो जारी है और आशिकान रसूल जो इस महफिल में बड़ी तादाद में जो है वो शरीक है। यहाँ पर आशिकान रसूल की जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है दरूद व सलाम जो है वो भी भेजे जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी आगाह कर चलूँ कि नौशहरा के मोती बाजार में जारी महफिल मिलाद में जो है बच्चों और बड़ों का नातवानी का मुकाबला जो है वो भी चल रहा है, जबकि आस्थान आलिया कादरिया मांकी शरीफ में जो है सूबे भर से उलमाए कराम और नातवानों की बड़ी तादाद जो है वो शरीक है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो दरूद व सलाम जो है वो भेजे जा रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी पर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, हमारी नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। सियालकोट से सैयद अंजुम नकवीम हमारे साथ है, मुल्तान से शाहिद राना, हैदराबाद से उवैस अकरम, जबकि नौशहरा से मोहम्मद असद हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।